परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण रा एवं जयगुरु ज्ञापन करुछि। आजिर भिडियो रे आपण मानकु पुणी थरे मु स्वागत करुछि। किंतु ता पूर्वरु मु एति कहिबी जे बहुत दिन धरी भिडियो आसी पारु नथिला। बहुत दिन धरी ए जाजन कार्यक्रम रे मु अनुपस्थित थिली। बहुत दिन धरी मु किछि ठाकुर को भिडियो आनी पारु नथिली आपण मानक सामना को। सेति पई मु क्षमा चाहूछि। किंतु आपण माने एई दिन भितरे एई जेति दिन मु आब्सेंट थिली ता भितरे बहुत भल पाइबा देइछंती। बहुत मात्रा रे ठाकुर को वीडियो देखुछंती आउ एते भल पाइबा देउछंती। सेति पई मु बहुत खुशी। मते बहुत खुशी लागुची जे आबे माने श्री श्री ठाकुर को चरण तळे आश्रय नेइछे। निश्चिंत भाबरे समस्तंकर उन्नति हेउ मु श्री श्री ठाकुर को पाखरे कामना करूची। आउ मोर अनुपस्थित रहिबार कारण हैला मु रिसेंटली जॉब पई प्रिपेयर होची, पढ़ापढ़ी करूची। ता सहित भी मोर देह टिके खराब अछि। तो सेति पई आज भी मो देह संपूर्ण भल नहीं। किंतु बहुत दिन हैला मु वीडियो आनी नथिली। सेति पई भाबिली आज निहाती गोटे ठाकुर को जाजन आसीबा आवश्यक आपण मानक निकट को। सेति पई वीडियो आनुछि। तो चलंतु आजिर वीडियो को आरंभ करिबा। आमे माने जानि छे पंगु लंघे गिरी तांको दया हेले। पंगु जेतबळे गिरी लंघन करिबारे भगवान को दयारु सेठी सब किछि संभव। सेठी सब किछि जे भगवान को दयारु तांको आशीर्वादरु आमे करि परिबा एटा निसंदेह। आ गोटे कथा होछि जजन जाजन इष्टवृत्ति करिले काटे महाभीति। ए तीनिटा मंत्र जो श्री श्री ठाकुर हमकु देइछंती जे जजन करिबा, जाजन करिबा आ इष्टवृत्ति करिबा, या द्वारा आमे बहुत कांसरे बंची जाई परिबा। तो यही विषय रे आज वीडियो गोटे हवा को जाउछि। ए रिलेटेड टॉपिक उपरे थंबनेल देखि निश्चिंत आपण माने जानि सारि थिबे। तो देरी न करी वीडियो को आरंभ करिबा। गुरु भाई जनक श्री श्री ठाकुर बहुत पूजा अर्चना करती। श्री श्री ठाकुर को बहुत मानती। तांकर सब कार्य करती जमती जजन जाजन इष्टवृत्ति सत्संग रे उपस्थित रहिबा, ठाकुर को जाजन करिबा आउ नियमित भावरे स्वस्थयनी व्रत पालन करिबा, सदाचार करिबा, सबु किछि रे से सबु किछि भल भावरे ठीक ठाक पालन करती। तो एमती बहुत तांकर विश्वास थाए, अगाढ़ विश्वास तांकर श्री श्री ठाकुर को ऊपरे अगाढ़ विश्वास रही थाए। तो श्री श्री ठाकुर जेतबळे से श्री श्री ठाकुर को फोटो आनी घरे रखती। घर पाखक लगिकी माने फोटो पाखक लगी गोटे आलमारी थाए। तो से आलमारी होची लुहार आलमारी। आ से भाईंकर गोटे छोट घर, से लुहा आलमारी कड़क गोटे खटिया पड़ी थाए। तो से भाई सेठी रुहंती। श्री श्री ठाकुर को भी सेठी कांथरे लगेगी फोटो टंगेइचंती, पूजा अर्चना करती। तो से घर छाड़ी की से कौन सी जगह को शिफ्ट होगापाई कि कौन सी किसी से घर बदलवाई केबे चिंता भी करी न थांती। तो दिने बहुत वर्षा होइची। बहुत वर्षा रे से भाईंकर से घरटी आजबेस्ट घर थाए। बहुत वर्षा रे झड़ तोफान आसला भली परिस्थिति होइची। पानी भी माने हो जाइची। प्रबल वर्षा लगातार 3-4 दिन धरी वर्षा होइची। आ जेतबळे वर्षा होइची सबु घर प्राय केते घर चाଳ छपड़ घर सब भांगी जाइछि। जेमति कि आमे जानि छे पानीर सुअरे पानी सब किछि भसई नै जाई पारे। सेमति माटी कांथ सब भांगी तळे पड़ी जाइछि। चाଳ छपर घर नष्ट हो जाइछि। केते लोक मृत्युवरण करि सलेनी। किंतु से भाई से घर छाड़ी जाउ नांती। से भाईंकर जने सांग माने आउ जने दादा आसी सेठी पहुंचंती। कहते अरे चलो एठू बाहरी चलो नले घर भांगी पड़िबो, आपण एठी असुविधा भोगिबे, बाहरी चलंतु। ना नाई नाई एठी मो ठाकुर अछंती, मो ठाकुर मो पाखरे अछंती, मु कुआडे जिबिनी। आपण आश्चर्य हेबे माने सुनिले जेबे बहुत वर्षा झड़ तोफान लोक माने किए कुआडे जिबे, किए कोडी जिंस नै कि एणे तेणे का घरे पुरेबे, सेथि पई व्यस्त। काहार के जेमती गृहपालित पशु थांती ताकू बंचेबे, निज पिला को बंचेबे, सेथि पई व्यस्त। ए भाई जनक से समय ठाकुर को ध्यान रे बसी थांती। सबु समय प्राय ठाकुर को नाम ध्यान करती, ठाकुर को फोटो सामने रे बसी। तो एमती 3-4 दिन बीती जाइछि। जेबे पाग टिकिए माने कोलाप्स होला भले लागुछि, माने टिकिए वर्षा कमी आसला भले बहुत जोर पवन देइछि। बहुत जोर पवन। आ एटा हमें जानिछे जे वर्षा टिके थमी आसले पवन रो मात्रा भी बढ़ी जाए। जेतबळे वर्षा होउथाय रेगुलारली कंटिन्यूअसली चालू थाए, जेतबळे पवन रो मात्रा बढ़िछि सेबे ए भाईंकर जो झरका अछि से झरकाटा पवन रे भांगी जाइछि। आ जेतबळे भांगी जाइछि ए भाई जण किंतु जोर श्री श्री ठाकुर को नाम करछंती। जोरे नाम करि चलछंती, जोरे नाम करि चलछंती। टिकिए गोटे मुहूर्त भी ठाकुर को नाम को से छाड़ी नांती।
ତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବିତି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପବନ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଯିବ ତଳେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାଳେ ମାନେ ଫଟୋଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଫଟୋକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇକି ସେ ଫଟୋକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାନ୍ଥର ଯେଉଁ ଆଲମାରି ଭଳିଆ ଅଛି ସେ ଜାଗାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଟା ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଲୁହାର ଯେଉଁ ଆଲମାରିଟା ଥିଲା, ଝରକା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା, ପବନରେ ଘରକୁ ଏତେ ଜୋର ପବନ ପେଲି ଆସିଲା ଯେ ଲୁହାର ଆଲମାରିଟା ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ସେ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ଭାଇ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପବନର ଦଲକାଏ ମାଡ଼ରେ ଏ ଭାଇ ଯେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ କିନ୍ତୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାଳେ ଫଟୋଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ କି, କାଳେ ପବନରେ ଠାକୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ତା ପ୍ରଭୁ ସେମିତି। ତ ସେ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଖୁସିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଖୁସି। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ମାନେ ତଳେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଲୁହାର ଆଲମାରିଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୁହାର ଆଲମାରିଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାପରେ ସେ ପବନ ମାନେ ଏ ଭାଇ ସେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେମିତି ପବନ ଥମି ଯାଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଦାଦା ଜଣକ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପବନରେ ଏତେ ଜୋର ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ କାର ଗୋଟେ ଆଲମାରି ଏପଟକୁ ଗୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଆଲମାରିକୁ ଟେକିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନ ପାରନ୍ତି ପାଖ ଆଖରୁ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ଆଲମାରିକୁ ଉଠାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଉଠାଯାଏ ଏ ଭାଇ ତା ତଳୁ ମାନେ ଭାଇ ଜଣକ ବାହାରନ୍ତି। ସେଠି ଏ ଦାଦା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ନା ସେତେବେଳଠାରୁ କହୁଛି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବା, ତମେ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବନି। ଏଇକ୍ଷିଣା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଜଣକ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ କିଛି ତ ହେଇନି। ଏ ଦାଦା ଜଣ କହିଲେ କିଛି ହେଇନି, ଆଲମାରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଲମାରି, ଲୁହାର ଆଲମାରି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତମେ କହୁଛ କିଛି ହେଇନି ନା, ଦେଖୁନ କେଉଁଠି ମୋର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି, କିଛି ତ ହେଇନି। ମୋତେ ତ ଏମିତି ଲାଗିଲା, ସତ କଥା ମୁଁ ତ ସେ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିନି, ବର୍ଷା ଜୋର ପବନ ଆସିଲା, ତମେ ଘରୁ ବାହାରେ ପଳେଇ ଆସିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହୁଛି ସେଠି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲ, ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଠି ମୋ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ବିପଦରେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇବି। ସେଠି ସେ ଦାଦା ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ଫଟୋଟା ପାଇଁ, କ'ଣ ଏ ଫଟୋଟା ପାଇଁ ତମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ପକାଇଦେବ। ଏଠି ଭାଇ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଫଟୋ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ, ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମୋ ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଫଟୋଟା ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି। ତ ଏ ଫଟୋରେ ବି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ କେମିତି ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ଭାଇ ଜଣ କହିଲେ ଆଉ ତମ ଉପରେ ଏଇକ୍ଷିଣା ଲୁହାର ଆଲମାରିଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଯଦି କ'ଣ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତମେ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତ ତ? ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। ନା ତମେ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ଆଲମାରିଟା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ଠାକୁରଙ୍କର ସେତେବେଳେ ନାମ କରୁଥିଲି, ମୋର ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଛି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନି। ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କେହି ଯେମିତି ଆଲମାରିକୁ ଟେକିକି ଧରୁଛି, କେହି ଯେମିତି ଆଲମାରିକୁ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଟେକିକି ଧରିଛି, ଆଲମାରି ମୋ ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରୁନି, ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଘଟିଲା ଜାଣିଛ, ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି କେବଳ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରୁଛେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ରାସ୍ତା ସହଜ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏଥିରୁ କେତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ।